Kagahapong adlaw ang assumption of office ni SDS Lorena Serrano nga may mamahimong Schools Division Superintendent sa Oroquita City Division. Si Serrano ang nahimong Schools Division Superintendent sa Osamis City Division sa Department of Education sa last quarter sa 2025 ug ang mamahimong OIC sa Osamis City Division si Sir Dionisio Liwagon. Si Liwagon ang nahimong Assistant Schools Division Superintendent sa Osamis City Division. Si Ma'am Jean Biluso ang pulihan ni Ma'am Serrano nga adto kini sa Misamis Occidental Division og si Biluso ang ipulin ni kanhi Misamis Occidental Division Superintendent Rinaldo Manuel nga tuwa na karon sa Northern Mindanao State College of Science and Technology sa Labuyo, Tangub City isip School President. Si Manuel ang opisyal nga mi-assume of office sa nakalabay nga Abril 8, 2026. Alang sa DXDD Radio Campana ang radyo sa simbahan, WD45 Dudong Bargamento, muduyog si ika-75 nga jubileo sa simbahan sa Archdiocese sa Osamis Danag, Sarakbayan.